कुल्टी के राधानगर दुर्गा मंदिर के पास स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। यह घटना आसनसोल नगर निगम के 102 नंबर वार्ड की है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि राधानगर से चिनाकुड़ी तक जाने वाली सड़क लंबे समय से बदहाल स्थिति में पड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि कई बार स्थानीय पार्षद को शिकायत करने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। इसी के विरोध में शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे इलाके के लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि खराब सड़क के कारण रोजाना लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर नियामतपुर फाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। बाद में पुलिस के आश्वासन पर ग्रामीणों ने पथावरोध को हटा लिया। के আমাদের যে সিনেমা হল মোড় থেকে নিয়ে চিনাকুড়ি পর্যন্ত যে রোডটা দীর্ঘ আন্দোলনের পরে হয়েছিল, সেই রোডটা আজকে যে ওর মাটির নিচে কর্পোরেশনের পাইপলাইন গেছে, সেই পাইপলাইনের এমন অবস্থা যে হেভি লোডের জন্য প্রতিদিন এখান দিয়ে কমসে কম 150 থেকে 200 হেভি ভ্যাকেলস মানে ডাম্পার এখান দিয়ে চাই, আয়রন ওর হোক তো আর চাই ইসিলের কয়লা হোক। তার ফলে কি হয়েছে, পুরো পাইপলাইন ভিতরে ধসে গেছে এবং জায়গায় জায়গায় পাইপলাইন লিক হয়ে গেছে। সেই লিককে সারাবার জন্য এরা কর্পোরেশন থেকে তারা কোড়াকুড়ি করে রিপেয়ারিং করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু একটাও রিপেয়ারিং শেষ হয়নি, সাকসেস হয়নি। আজকে যা অবস্থা তাতে দীর্ঘ এখানে সবসময় মানে জল পড়ছে এবং এলাকা আশেপাশে মানুষ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে আজকে যে অবস্থা, এবং বড় বড় গর্ত তৈরি হয়ে গেছে এই জায়গায় দুর্গা মন্দিরের সামনে, যেখানে আপনার মানে 50 ফুট দূরে কাউন্সিলের অফিস, সে মানুষটাকে বলেও কোনো সুরাহা তার কাছ থেকে হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে মানুষ আজকে পথে নামতে বাধ্য হয়েছে। আজকে দেখুন এজি চার্চ স্কুলে, যেখানে 2,500 থেকে 3,000 স্টুডেন্ট প্রতিদিন ওখানে আপনার স্কুলে আসে, সেইখানটাতে যে आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।